1820 बंगाब्द के 13 ज्येष्ठ फलहारिणी काली पूजा के दिन ठाकुर श्री राम कृष्ण ने श्री श्री मां शारदा देवी की षोडशी ज्ञान में पूजा की थी और उसी दृश्य की झलक आज भी देखने को मिलती है। बांकुड़ा जिले के इंदास के मिर्जापुर गांव में प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपान्विता अमावस्या के दिन इस गांव के सांत्रा परिवार की काली पूजा में किसी मिट्टी की मूर्ति की नहीं बल्कि घर की बड़ी बहू की मां काली के रूप में पूजा की जाती है। गले में रक्त जवा यानी कि लाल जवा फूल की माला, माथे पर रक्त चंदन का तिलक, इस रूप में सजी बड़ी बहू को उस दिन मां काली का रूप मानकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। संयोग से इस मिर्जापुर परिवार के दामाद हैं राज्य के पूर्व मंत्री श्यामल सांत्रा। बताया गया है कि उनकी सास हीरा लाला सांत्रा ही पिछले कई वर्षों से इस घर में मां काली के रूप में पूजित हो रही है। सांत्रा परिवार के सूत्रों के अनुसार यह परंपरा 125 साल से भी अधिक पुरानी है और ऐसा कहा गया है कि इस वंश के एक पूर्वज को स्वप्न में देवी का आदेश मिला था कि वे सोने या अष्ट धातु की काली मूर्ति की स्थापना करें, लेकिन आर्थिक कारणों से वह संभव नहीं हो पाया और तब से ही परिवार में घर की बड़ी बहू को देवी के आसन पर बैठाकर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। हीरा लाला सांत्रा इस घर में बहू बनकर आने के बाद लगभग 40 वर्षों से मां काली के रूप में पूजित हो रही हैं। इस संबंध में उनकी बेटी प्रीति कना सांत्रा ने अपनी बातें साझा की है। इसके अलावा पूर्व मंत्री और परिवार के दामाद श्यामल सांत्रा ने भी इस संबंध में अपने वक्तव्य रखे। দিদি আজকে কালী পুজো আমরা চারিদিকে যেখানে দেখেছি যে মূর্তি পূজা হয়ে থাকে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে কিভাবে পুজো হচ্ছে যদি বলেন। এখানে পৈতৃক আমাদের মোটামুটি বরাবরই পুজো হয়। আজকে ধরুন 39-40 বছর ধরে এই চলছে আমাদের এই পুজো। মানে আমার মা মানে মাকেই পুজো করা হয়, আমরা এটাই জানি। মানে আমাদের কালী মানে আমাদের ফ্যামিলি সবাই এটাতেই সন্তুষ্ট। এই যে এখানে যিনি পূজিত হন, অন্য জায়গায় মূর্তি হিসেবে পূজিত হন, এখানে আপনার যে মা পূজিত হচ্ছেন আমরা কতদিন দেখে আসছেন? 39-40 বছর ধরে দেখে আসছি। আমার বয়সে মনে হয় 40 বছর হয়ে গেছে। এটা কি একটু অলৌকিক টাইপের লাগে না আপনাদেরকে? অলৌকিক লাইভগুলো মানে মোটামুটি এটা মানে বরাবরই চলে আসছে আর কি। কতটা উৎসাহ রয়েছে? উৎসাহ সবাইকার, আমাদের মানে ফ্যামিলি সবাই এটাতেই মানে এই যে এখানে উনি পূজিত হন, আজকে যিনি পূজিত হলেন, আগামীতে এটা কি বংশ পরম্পরা হিসাবে চলে আসবে বা কিভাবে? আমার বাবা যিনি মানে এই ঠাকুরের জল না দিলে ফুল না দিলে পুজো হয় না, তিনি এখন অসুস্থ, ডায়ালিসিস চলছে 7 মাস ধরে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের এই মির্জাপুর গ্রামের সাঁতরা পরিবার রয়েছে। এখানে বাড়ির যে বড় বৌমা তিনি দেবী রূপে পূজিত হচ্ছেন। এই পূজা প্রায় 40 বছর ধরে হয়ে আসছে। দেবীর স্বপ্নাদেশ নিয়েই এই পূজা কিন্তু শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে এই পূজার প্রতি যে একটা মানুষের উন্মাদনা বা শ্রদ্ধা সমস্ত কিছুই কিন্তু যাবতীয় নিয়মকে মেনে এখানে কিন্তু পূজিত হয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। পুরনো ইতিহাস এখানে যে পূর্বপুরুষরা সাধারণত কলকাতার ওই সাইডে আগে থাকতেন, চাকরি সূত্রে এদিকে আসেন এবং আসার পর এই দেবীকে ওখান থেকে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে একটা প্রতিমার আকারের পর্ব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিমার প্রতি না হয়ে এইভাবে একটা ঘট থাকবে, তার পাশে কিছু ঘোড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং দেবী রূপে বাড়ির যে বড় বৌমা থাকবেন তিনি তাকে সাজিয়ে বিশেষ করে চন্দনের ফোঁটা, মালা সমস্ত করে একটা প্রতিমাকে যেভাবে সাজানো হয় সেইভাবে সাজিয়ে এই পূজাটা কিন্তু হয়ে আসছে। তো স্বাভাবিকভাবে बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।